شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں مرکزی کردار عمران خان کا کوئی ذکر نہیں. شاہد خاقان کہتے ہیں رپورٹ میں حقائق اور اصل ذمہ داروں کو چھپایا گیا. 200 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا شوگر مافیا حکومت میں بیٹھا ہے. برآمد سے پہلے چینی 55 روپے تھی، آج 90 روپے کلو ہے. ڈاکہ آج بھی جاری ہے. کمیشن بننے کے بعد چینی 20% مہنگی ہوئی. عثمان بزدار نے کہا وفاقی حکومت نے سبسڈی دینے کی ہدایت کی. انگلینڈ اور ویلز میں نیشنل ہیلتھ سروسز کے ٹیسٹ اینڈ ٹریس سسٹم کا آغاز. NHS کی مدد کے لیے رضاکار میدان میں آ گئے. کورونا متاثرین اور مریضوں سے رابطہ کریں گے. کورونا کے خلاف جنگ متحدہ ہو کر لڑی جا سکتی ہے. وزیر صحت کی گفتگو. لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم ہوتے ہی 2 ماہ سے تفریح کو ترسے برطانوی شہری گھروں سے باہر نکل آئے. پارکوں، تفریح گاہوں، کھیل کے میدانوں اور ساحل سمندر پر شہریوں کا رش بڑھ گیا. زندگی معمول پر آنے لگے گی. برطانیہ کا سب سے بڑا معاشی مرکز ہیتھرو ایئرپورٹ مالی بحران کا شکار. پروازیں بند ہونے سے ایوی ایشن کے ملازمین شدید پریشان. ملازمین کو مالی مسائل اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. لیبر MP سیما ملہوترا کا حکومت کو خط. برطانیہ کی کار سازی کی صنعت مکمل جمود کا شکار ہو گئی. برطانوی معیشت کو 12.5 ارب پاؤنڈ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. مزدور یونین نے حکومتی امداد لینے کا اشارہ دے دیا. چینی فوج نے بھارتی فوج کے کھوکھلے دعووں کا پردہ چاک کر دیا. چینی افواج کو خراج تحسین پیش. دنیا کا طویل العمر برطانوی شخص 112 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. باب ویٹن کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے، نیند کے دوران چل بسے. روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن نے دوسری جنگ عظیم کی پریڈ اگلے ماہ کرانے کا اعلان کر دیا. 24 جون کو ہونے والی پریڈ میں عالمی رہنماؤں کو بھی مدعو کیا گیا. کورونا کی وجہ سے یہ پریڈ 9 مئی کو منسوخ کی جا چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری. میں ہوں یاسر رشید. اور اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ رافعہ اوان. ناظرین، وفاقی حکومت نے ماسک کے بغیر عوامی مقامات پر نکلنے پر پابندی عائد کر دی ہے. پنجاب حکومت نے بھی سخت حفاظتی انتظامات کی تیاری کر لی ہے. کورونا سے اموات کا نیا ریکارڈ بن گیا ہے. بلیٹن میں شامل ہوں گی یہ سب خبریں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، لیکن سب سے پہلے اپوزیشن اور حکومت کی 50 آزمائی پر نظر ڈالتے ہیں. شاہد خاقان اور شہزاد اکبر کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے. سابق وزیر اعظم نے چینی کی برآمد کے فیصلے پر جواب مانگ لیا اور کہا کہ چینی کمیشن کی رپورٹ نے اصل حقائق کو چھپا لیا. برآمد اور سبسڈی دینے والے کون لوگ ہیں؟ شہزاد اکبر نے کہا کہ عمران خان نے سبسڈی نہیں دی، برآمد کی اجازت دی. قیمتیں بڑھنے کی وجہ سٹے اور ملی بھگت تھی. شاہد خاقان عباسی جھوٹ بول رہے ہیں. چینی کمیشن کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکے. مالکوں کا وفادار نے ایک کال پر سبسڈی دے دی تھی. میں تو سب کو معصوم سمجھتا ہوں، حکومت ہی معصوموں کی ہے. یہاں تو کوئی چور نہیں ہے. صرف 200 ارب کا ڈاکہ ڈال کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کمیشن پہ کمیشن بنا رہے ہیں جو نالائق افسروں پر اور نااہل افسروں پر مشتمل ہے، جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. مانیٹرنگ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. 20 مہینے تک چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور آج بھی بڑھ رہی ہے. اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے، پرچہ درج کریں. ایک مجھ پر کریں، ایک عمران خان پر کریں. کیونکہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا، مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو. یہ باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی. قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینیپولیشن، سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینوپولیٹ کرنا. یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر،
اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا اور اپنی اگلی پریس کانفرنس میں وہ اس سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے۔ یہ ہوتا ہے لائق شخص، یہ ہوتا ہے وفادار شخص۔ کمیشن کے سامنے نہ ہی کوئی جواب دے سکے، نہ ہی کوئی کاغذ پیش کر سکے۔ نواز شریف کے لندن میں فیملی کے ہمراہ چائے پینے کی تصویر وائرل ہو گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے نظام انصاف پر سوال اٹھا دیا، جس پر مریم نواز نے رد عمل دیا، جو لوگ ICU میں جا سکتے ہیں ان کے لیے گھر کی چھت پر جانا کون سا مشکل کام ہے۔ لیگی قائد نواز شریف کے لندن میں اپنی فیملی کے ہمراہ چائے پیتے ہوئے تصویر پر سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ تصاویر ہمارے عدالتی نظام کا منہ چڑھاتی ہیں، تصاویر بتاتی ہیں عوام احتساب کے نظام پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں۔ جواب میں نواز شریف کی صاحبزادی مریم صفدر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نواز شریف کو دیکھ کر مخالفین کے آسان خطا ہوتے ہیں، تصویر کا مقصد تشہیر نہیں تذلیل تھا۔ مریم کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ زبردستی ICU میں گھس کر ان کی بے ہوش ماں کی تصاویر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے میاں صاحب کی گھر کی چھت پر خواتین سمیت چھپ کر تصویر بنانا کیا مشکل ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ اتنا ہی نیک کام تھا تو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں کیا۔ مریم نواز کے ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا خوف ایک جھوٹ بول کر بھاگی ہوئی شخصیت سے کیا خوف ہو سکتا ہے کسی کو۔ آپ خوف زدہ ہیں کہ کس طرح بچائیں لوٹی ہوئی دولت سے بنائی لندن کی وہ پراپرٹیاں جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ ڈریں آپ لوگ اللہ کی سزا سے۔ شہباز گل کا مزید کہنا تھا کہ آپ تو کہتی تھیں لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، آپ کو تو اس جھوٹ پر بھی فخر ہوگا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ محترمہ آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پاکستانی عوام اس تصویر کو دیکھ کر غصے میں ہے کہ کس طرح ایک سند یافتہ مجرم نے نظام کا مذاق اڑایا اور فرار ہو گیا۔ ایٹمی دھماکے کرنے کی تاریخ کے آئی ہر کوئی کریڈٹ لینے لگا۔ اب وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی ایک نیا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں ایٹمی دھماکے انہوں نے گوہر ایوب اور راجہ ظفر الحق نے کیے، نواز شریف سمیت کابینہ تو خلاف تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پٹاخے پھوٹنے پر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ 1998 میں پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ کریڈٹ کی جنگ میں شیخ رشید سب پر بازی لے گئے۔ کہتے ہیں ایٹمی دھماکے انہوں نے گوہر ایوب اور راجہ ظفر الحق نے کیے، نواز شریف سمیت پوری کابینہ خلاف تھی۔ میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گوہر ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے، ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے۔ شیخ رشید نے آئندہ 90 دن سیاست کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا، 31 جولائی تک جھاڑو پھیرنے کے بیان پر قائم ہوں۔ اپوزیشن لنگڑی لولی ہے، میں صرف عمران خان کا ساتھی ہوں، عمران خان چینی اور آٹا چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوست نے، سابق دوست نے نیب سے بھی اپنے کاغذات پہنچانے ہیں، اور جنہوں نے توشہ خانوں کو نہیں معاف کیا، کروڑوں روپے کی چیزیں کوڑیوں کے بھاؤ لی، گاڑیوں کے 5-10% لے کے اپنے نام کرائے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پنڈی کے شیطان نے خود اعتراف کیا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔ میڈیا قوم کو وہ ویڈیو کلپ دکھائے، پٹاخہ پھوٹنے پر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ اداکارہ اور ماڈل عائشہ عمر اور شیخ رشید کے شادی کے چرچے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تبصروں کی بھرمار ہو گئی۔ شیخ رشید سے پریس کانفرنس کے دوران عائشہ عمر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کر دی۔ کنوارے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے ریمانڈ اب بھی ہے برقرار۔ معروف اداکارہ اور ماڈل عائشہ عمر بھی شیخ رشید سے شادی کی خواہاں، مگر شیخ صاحب تو انہیں جانتے ہی نہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے شیخ رشید سے اس حوالے سے استفسار کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ عائشہ عمر کون ہے؟ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ عائشہ عمر کون ہے؟ چلو۔ عائشہ عمر سے ایک ٹی وی شو کے دوران پوچھا گیا، اگر دنیا میں صرف قائم عریشہ، رانا ثناء اللہ اور شیخ رشید ہی باقی بچیں تو آپ ان میں سے کس کو اپنا جیون ساتھی بنانا پسند کریں گی؟ تو عائشہ عمر نے شیخ رشید کا نام لیا تھا۔ عائشہ عمر کا کہنا تھا کہ شیخ رشید دلچسپ اور نرم دل انسان ہے، ان کی حصے مزہ بھی اعلیٰ ہے، تاہم عائشہ عمر نے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔
बुलेटिन जारी है, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। इंग्लैंड और वेल्स में नेशनल हेल्थ सर्विसेज के टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिस्टम का मकसद लॉकडाउन की पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अहदाफ पूरे करना है। NHS की मदद से लिए गए रज़ाकार 2000 से ज़ायद अफराद से रब्ता करेंगे जिन्हें गुज़श्ता बुध को चेक किया गया। इस सिस्टम के हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम के तहत ऐसे तमाम अफराद पर नजर रखी जाएगी जिनके कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आए थे। उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें खुद को दूसरों से किस तरह अलग थलग रखना है। इनसे तमाम मालूमात ली जाएंगी कि वो आइसोलेशन के दौरान किन अफराद से मिलते रहे हैं। ऐसे तमाम अफराद जो वायरस का शिकार होने के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, इनसे राब्ता रखने वालों में से किसी को भी इन्फेक्शन का खतरा हुआ तो 14 रोज के लिए उन्हें अलग थलग रखा जा सकता है, चाहे वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हों या महफूज हों। बरतानवी सेक्रेटरी सेहत मैट हैंकॉक ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि लोगों की अक्सरियत इस रज़ाकाराना निज़ाम में हिस्सा लेगी, क्योंकि वायरस के खिलाफ इस जंग में हम सब इकट्ठे हैं और हमें मुतहद होकर इसका मुकाबला करना होगा। उन्होंने बताया कि शुमाली आयरलैंड पहले ही से इस प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर चुका है, जबकि वेल्स में भी जून के पहले हफ्ते से यह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। I am, and I think the vast majority of people will. And the reason is because it's so obvious, Naga, how important this is for getting through this virus. You know, it's not doing this for, people aren't doing this for the government or for me or anybody else. They're doing it for their loved ones, for their community, for the people they themselves are close to, because of course passing on this illness is not just about transmitting the virus. People, you know, it's a very serious disease, as we've seen. And the more that people abide by these rules, the more they follow the instructions from the NHS, the safer we'll all be, and the easier we'll be able to lift the broader lockdown measures. And I think that is a huge motivation for people to do the right thing, and I think the vast majority of people will. नए कवानीन के मुताबिक मुस्बत अलामत पर शहरी को 119 पर फोन करके अपने लिए टेस्ट की तारीख लेना पड़ेगी। अगर इसका टेस्ट मनफी है तो ठीक, लेकिन अगर यह मुस्बत हुआ तो NHS टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम टीम या मकामी पब्लिक हेल्थ टीम मुतासरा फर्द से फोन, टेक्स्ट या ईमेल के जरिए इब्तदाई राब्ता करेगी और उन्हें मुनासिब हदायत फराहम करेगी। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक जो लोग इस वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं उन्हें भी खुद को अलग थलग रखना चाहिए, क्योंकि ये मालूम नहीं कि वो फिर भी वायरस दूसरों को मुंतकिल कर सकते हैं या नहीं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। लॉकडाउन की पाबंदियां नरम होते ही 2 माह से तफरीक को तरसे बरतानवी शहरी घरों से बाहर निकल आए। पार्क्स, तफरीगाहों और साहिल समंदर पर शहरियों का रश बढ़ गया, जिंदगी मामूल पर आने लगी। तफसीलात के लिए देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने 23 मार्च को मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन का ऐलान किया तो गोया हर तरफ जिंदगी थम सी गई। लोग घरों में महसूर हो गए, कारोबारी सरगर्मियां ठप हो गयी, जबकि गलियां, बाजार, सियाहती मकामात हर जगह वीरानी का मंजर पेश करने लगी। गुज़श्ता रोज वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया तो बरतानवी शहरियों के चेहरे गोया खिल उठे। 2 माह से सैरो तफरीक को तरसे बरतानवी शहरी घरों से निकल पड़े। लंदन के पार्क, तफरीही मकामात शहरियों से भर गए, जहां वो खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। कोई धूम सेक रहा था तो कोई साइकिलिंग का लुत्फ उठाने में मसरूफ था। लॉकडाउन में नरमी होते ही खेल के मैदान भी सज गए हैं। रग्बी के खिलाड़ियों ने 2 माह बाद मैदान में जमकर खेल खेला। लंदन के रीजेंट पार्क में खूब रश रहा, जहां शहरी छोटे छोटे ग्रुपों में बैठकर खूबसूरत मौसम और कुदरती मनाजर से लुत्फ उठाते रहे। कुछ शहरी दरख्तों के नीचे बैठकर अपनी पसंदीदा किताब का मुताला करते दिखाई दिए। बरतानवी साहिल समंदर पर भी तफरीह का लुत्फ उठाने वालों का रश रहा। यूं लग रहा था बरतानिया में जिंदगी मामूल पर आ गई है, ताहम माहिरीन ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन में नरमी के बावजूद कोरोना वायरस का खतरा मौजूद है। अवाम को मुकम्मल तौर पर एहतियात करना होगी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। हीथ्रो एयरपोर्ट बरतानिया का सबसे बड़ा माशी मरकज़ है, जहां लॉकडाउन की वजह से एविएशन के मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लेबर MP सीमा मल्होत्रा ने ख़त के जरिए हुकूमत से अपील की है कि तमाम सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए एविएशन को बहरान से बचाया जाए। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में जानिए। लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर अदारों को माशी बहरान का सामना है, वहां बरतानिया के सबसे बड़े माशी मरकज हीथ्रो एयरपोर्ट की इंतजामिया और इसमें काम करने वाले हजारों अफराद भी परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। ब्रिटिश एयरवेज की जानब से हजारों मुलाजमीन को फारिग करने पर लेबर पार्टी की MP सीमा मल्होत्रा ने हुकूमत को खत लिखकर अपने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने खत में लिखा है कि फैल्थम एंड बेस्टन में रहायश पजीर मकामी हजारों अफराद एविएशन सनत और ब्रिटिश एयरलाइन से वाबस्ता हैं, जिनको माशी बदहाली का सामना है। सीमा मल्होत्रा ने एक वर्चुअल
मीटिंग से खिताब करते हुए भी हीथ्रो एयरपोर्ट के मसाइल पर गुफ्तगू की। उनका कहना था कि हमने हुकूमत और ब्रिटिश एयरवेज के CEO को खत लिखा है कि वो मुलाजमतों में कमी ना करें। हम लोग सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर हुकूमती अरकान और एविएशन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं ताकि लोगों को महाशी बदहाली और बेरोजगारी से बचाया जा सके। I joined MPs from across the political divide for a briefing from Unite on its aviation blueprint, part of the work that unions like Unite and BALPA are doing to work together and to work with the government. Aviation job losses continue to mount, and along with other West London MPs, I have called on the government to step in not only with a package of support, but also for a proper plan for aviation. We also wrote to Alex Cruz, Chairman and CEO of BA, when BA announced its job cuts. The CEO of IAG, BA's parent company, Willie Walsh, recently gave evidence to the Cross-Party Transport Select Committee, which covered the challenges at BA, the approach of IAG to state aid and redundancies in Spain and in the UK. BA faces a fight for its survival, but there was concern raised at the level and timing of staff restructuring at British Airways. The position was contrasted with the IAG carriers in Spain. We were disappointed that after the committee, Mr. Walsh said that he would continue to be pressing ahead with the redundancy plans of the 12,000 of the 43,000 staff and the attempt to downgrade the terms and conditions for those who remain. सीमा मल्होत्रा ने वर्चुअल मीटिंग में तमाम MPs और अरबाब इख्तियार को हीथ्रो एयरपोर्ट की माशी बदहाली के हवाले से ब्रीफिंग भी दी और मिलकर काम करने की अपील की। We don't believe that this is right or necessary and are calling again for an urgent meeting with Alex Cruz following his reply to our earlier letter, which left many questions. The aviation industry is vital for Feltham and Heston as well as the UK. Heathrow is Britain's largest port, vital for manufacturing and our supply chains across the country. This is a time to be standing together. सीमा मल्होत्रा ने कहा कि बरतानिया के मुनाफा बख्श अदारे को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि इससे वाबस्ता खानदानों को माली बहरान से बचाया जा सके। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया की कारसाजी की सनत रवां बरस मुकम्मल जमूद का शिकार हो गई। इस सनत के बंद होने से बरतानवी मईशत को पहुँचने वाला नुकसान 12.5 अरब पाउंड के लगभग होगा। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले बरतानिया में गाड़ियों की मजमूई पैदावार 99.7% कम रही। गाड़ियों की तैयारी के कम एदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि इस सनत को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। BBC के मुताबिक इस शोबे की आमदन गुज़श्ता माह सिफर तक पहुँच गई। मजदूर यूनियंस का कहना है कि इस सनत के इतना कमज़ोर हो जाने के बाद हुकूमत की जानिब से इमदाद की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हालात में कशीदगी के बावजूद ये महकमा भी मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए भी सरगर्म रहा। इस सनत में कई यूनिट्स ने इस मकसद की खातिर मेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती लिबास, फेस शील्ड और मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स भी तैयार किए। ईस्ट लंदन में सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए एक दुआया महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम और मुरीदैन ने शिरकत की। इस मौका पर फ़ज़ा दुरूदो सलाम की सदाओं से गूंजती रही। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। करदा नूरे बसीरत उस बुजुर्ग के वास्ते वाक़िफ़े ज़रार हमारे पीर मुर्शिद हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान के वास्ते। आस्ताना आलिया खैरिया ईस्ट लंदन के ज़ेर एहतमाम मशहूर रूहानी शख्सियत और सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए दुआया महफिल सजाई गई, जिसमें उलमाए कराम, मुरीदैन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीर साकिबुल खैरी खलीफा मजाज आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद ने अपने खताब में कहा कि आस्ताना आलिया खैरिया पीर साहब के हाथों से लगाया हुआ पौधा है। 2007 से इस आस्ताने से जिक्र व अज़कार की महफिलें मुनक्कद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पीर साहब ने अपनी ज़िंदगी के 70 साल लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कराम के साथ जोड़ने के लिए सरफ किए। ज़ूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा अब्दुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब दामद बरका रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने 83 साल की उम्र में वफ़ात पाई है और आपने सारी ज़िंदगी पूरी दुनिया का सफ़र किया और सारी जगह अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के ज़िक्र को बुलंद करने के लिए ना दिन देखा ना रात देखी। और आज इस वक्त
हज़ार हाँ बल्कि नहीं करोड़ों मुरीदान पूरी दुनिया में इस वक्त ज़िक्र की महफिल का जो इनेकाद हो रहा है और ज़िक्र से जो है वो रास्ता के लोगों ने अपना किबला जो है दुरुस्त फरमाया। और ऐसे जो गैर मुस्लिम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए जिनकी अनगिनत तादाद है, और आपकी जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ उनको ता क़यामत सुबह हमेशा याद रखा जाएगा। मुकर्रीन का कहना था कि पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला जान रोशनी का ऐसा मीनार थे जिससे लाखों लोगों ने राह हदायत पाई। आप तसव्वुफ और रूहानियत का सरचश्मा थे। हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के हवाले से ताज़ियती प्रोग्राम हुआ और इसमें हम शामिल हुए। यकीनन हज़रत पीर अब्दुल्ला जान साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े सूफ़ी दुर्वेश वली कामिल थे। उनकी खिदमत रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगी। तसव्वुफ़ और रूहानियत के हवाले से उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया। महफिल में ज़िक्र अज़कार भी किया गया। इस मौके पर फ़िज़ा अल्लाह करीम के ज़िक्र से गूंजती रही। महफिल के शुरा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान की रूहानी और इस्लामी खिदमात का तज़किरा करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। जनाब सूफ़ी साक़िब अल-ख़ारी साहब खलीफा मजाज आस्ताना अलिया मुर्शाबाद शरीफ, उन्होंने ख्वाजा अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह के साले सवाब के लिए एक अज़ीम शान महफिल रखी जिसमें हज़रत अल्लामा एजाज़ अहमद नेरवी साहब ने भी शिरकत की और अब ख्वाजा साहब के मुरीदीन और जनाब सूफ़ी साक़िब साहब के साथी दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की और उनके साले सवाब के लिए एक अजीम महफिल हुई और उनकी दीनी खिदमात को सराहा गया। आज एक वली कामिल के इज़हार के लिए हम यहाँ हाज़िर हैं और हज़रत क़िबला के साथ हम सब की बड़ी अक़ीदत थी और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो ज़िक्र में अपनी गुजारी है और हमने बहुत सी महफ़िल उनकी अटेंड की। अल्लाह ताला उनको वो जहान जो है वो तो अच्छा ही, अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए। संगी हैं जितने भी पूरी दुनिया के अंदर हमारे संगी 2007 से लेके अब तक हैं, तो उनसे भी मेरी यही कुछ गुजारिश है कि अपने तवस्सुक के हवाले से जितने भी लोग कर सकते हैं दुआएँ की जाएँ और कुरान पाक का तिलावत की जाए और उनके जितनी भी ज़िक्र की महफ़िल जो ख्वाजा साहब ने आप तक पहुँचाई है उसको आगे पहुँचाया जाए। इसाले सवाब की महफिल के आखिर में शुरा ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद इस्लाम के नजराने भी पेश किए। पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान मरहूम के अकीदतमंदों मुरीदों का कहना था कि पीर साहब की रूहानी महज़बी और तबलीगी खिदमात की रवायत को मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। दुनिया का तवील उम्र शख्स 112 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। बरतानवी शहरी बॉब वेटन कैंसर के आर्ज़ में मुब्तला थे, ताहम उनका इंतकाल घर में नींद के दौरान हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बॉब का ताल्लुक बरतानवी शहर हैम्पशायर के इलाके एल्टन से था। बॉब वेटन रवां साल फरवरी में जापानी शहरी के इंतकाल के बाद दुनिया के तवील उम्र शख्स करार पाए थे। बॉब वेटन 29 मार्च को 112 बरस के हुए, ताहम कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से उनकी सालगिरह की तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक उनके अहले खाना की जानिब से जारी करदा पैगाम में कहा गया है कि कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला बॉब वेटन घर में ही दौरान नींद पुरसुकून अंदाज में इस दुनिया से कूच कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो एक शानदार शख्सियत थे जो अपने घर वालों से बेहद मोहब्बत करते थे। बुलेटिन जारी है, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन नाजियों के खिलाफ फतह की याद में सालाना परेड 24 जून को मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। ये परेड पहले 9 मई को होना थी, जिसे कोरोना वायरस की वजह से मनसूख कर दिया गया था। परेड में आलमी रहनुमाओं को भी मदऊ किया जाएगा। तफसीलात मॉस्को से शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन नाजियों के खिलाफ रूस की शानदार फतह की याद में ये परेड हर साल मॉस्को के रेड स्क्वायर में होती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वबा की वजह से ये परेड न हो सकी। रूसी हुकूमत ने पहले 9 मई को यह परेड मुनक्किद करना थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसे मुलतवी कर दिया गया। अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि परेड अगले माह की 24 तारीख को सजाई जाएगी। दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन नाजियों के खिलाफ 75 साल फतह की याद में ये परेड रूसी रवायत का हिस्सा बन चुकी है। रूसी सदर ने यह ऐलान इस वक्त किया है जब रूस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है और अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर रूस सबसे मुतासरा मुल्क बन चुका है। मॉस्को जो इस वक्त रूस में कोरोना वायरस का मरकज बना हुआ है, उसमें लॉकडाउन भी 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी जंग अज़ीम की याद में मुनक्किदा इस परेड में रूस आलमी रहनुमाओं को भी मदऊ कर रहा है। रूसी सदर का कहना है कि रूस में कोरोना वायरस का अरूज गुजर चुका है, परेड के दिन तक हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। Приказываю начать подготовку к военному параду в честь
75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. रूस में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 181 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 8,952 अफराद इस जानलेवा वायरस से मुतासर हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,78,196 हो चुकी है, जबकि 2,408 अफराद खूनी वायरस से हलाक हो चुके हैं। रूस में मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 3,96,575, जबकि मरने वालों की कुल तादाद 4,374 हो चुकी है। शाहद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।